कारण आइंस खाऊले सीना जीव को मारिया पड़ो यदि आइंस न खाऊँगी ताहले कौन तांको जीव मारिया पड़ो एमती अजाणत बहुत जीवजंतु आम पाद तले आसी मरी जाउछन्ती किंतु बंधु सेगुड़ा होचन्ती आवश्यक अधर्म बा आवश्यक पाप माने आम अजाणत से पाप गुड़ा हो जाए बंधु से पाप क्षमा अच्छी कारण से जीवजंतु से मरबार अच्छी से माने आसिक मरी जाती माने आवश्यक पाप से गुड़ाक जो भाई कि गोटे चाषीटे जब फसल कर फसल पोकचोक मार ना न मारे फसल नष्ट हो किंतु बंधु जानी शुणी जो पाप जोटा न कले चलो से तो चाष न कले चलनी ना कारण कृषक हूँ संसार में माने अन्नदाता ता द्वारा बहुत लोक मैंने समस्ते खाया पीवा समस्त पाँच आवश्यक पाप किंतु बंधु कुकुड़ा मारिबा कि छेली मारिबा ये सब अनावश्यक पाप ये सब न खाइले मनीष आइंस न खाइले कौन मरीज कि मरबनी कारण मनीष गोटे सात्विक प्राणी मनीष जन्मरू हिंदू से मनीषर गठन देखु से शाकाहारी प्राणी भाया होता से मांसाशी प्राणी का भाया नुह तार लंबा लंबा दांत नहीं जो दांत से मांस को छिंडे खाइब कि से कंचा मांस के हजम करें जोटा कि मांसाशी प्राणी करती मनीष खाद्य भेदभाव करे ना तेणु से जोरा अखाद्य खाद्य रूप में खाई निए बंधु किंतु बंधु अखाद्य को खाइले स्वास्थ्य खराब है डायबिटीज गोटे रोग नाला होची गैस्ट्रिक गोटे रोग देखु घरे घरे वर्तमान होची कारण से अखाद्य को खाद्य रूप में खाऊची बंधु मनीष सात्विक प्राणी भली एबे देखंतु गाई गोरु देखंतु मेढ़ा छेली देखंतु से गठन जो भली मनीषर गठन से भली से माने थोड़ी लगे पानी पीउछंती आमे से भली थोड़ी लगे पानी पीउछे कुकुर बिलेई बाघ भलिया जीवर चाटी चाटी पानी पीउ नै कि से माने जो भली मांस कंचा मांस को हजम कर दियंती मनीषर से क्षमता नाही कंचा मांस से हजम करि पारु नाही एवं देखंतु मनीष को से शाकाहार जिनिस जदि खाऊची तार खूब शीघ्र हजम हो अधघंटे घंटे होला बेलू पेटर खाद्य नथिबो से हजम हो तार ब्लड भल से मिसी जाइथिबो किंतु जदि आमिष भोजन करुच्ची कि मांस जदि से खाऊची तरकारी करिकी से अखाद्य को जदि खाऊची तेबे तार तो जहाँ शरीर को क्षति पहुँची तार जीवन शक्ति नष्ट होची से खाद्य मध्य तार शीघ्र पचन हो पारुनी कहीं से अखाद्य ता मनीषर गठन अनुसार से खाद्य नुह तेणु से हजम हवापाई बहुत टाइम नौची थरे जदि सकाळु खाई संध्या जाए भोक होनी ताद्वारा मनीष स्वाद सीना पाऊँची स्वादर लालसार सीना अखाद्य गुड़ा खाई दौची कि बॉडी रिजर्व कले तो बॉडी हजम कर पारे तो ताकू नाई बंधु तेणु जानिबा शुणिबा लोक जो मस्तिष्क ज्ञान अच्छी जो मैंने विचार करुँच जो मैंने विचार संपन्न से आमिष को छाड़ी देउछंती से माने तुलसी माली पकाउछंती कहीं तुलसी माली पकेवा द्वारा से गोटे नियम बांधी हेले बंधु आमिष जो मैंने छाड़ुं भारी कष्ट छाड़ुं किंतु से माने विचार संपन्न व्यक्ति होइथिबा कारण से छाड़ी दौरान कारण से माने भल कौन मंद कौन जानुंट से पाखे मनीषत्व अच्छी से पाखे विवेक पणिया अच्छी से माने विचार करुँच जड़े बिना विचार रे केबे आमिष छाड़ी नथिबे लक्ष्य करेंगे कौन ना कौन कारण अच्छी जहाद्वारा से आइंष छाड़ुची ना आइंष गोटे एमती जिनिस तार बास्ना बाजिला मात्रे अधिक भोक हो जाए माने से तार आमिष को आकर्षण हो जाए जो मैंने प्रथम आमिष छाड़ती किंतु से जानते ये जिनस को मोर खाइबार नहीं तो नहीं से दृढ़ निश्चय करके आइंष को छाड़ी दियंती एवं जोटा बंधु खराब मार्ग ताहा सहज हेले अकरणीय अटे एवं जोटा भल मार्ग जोटा भल कर्म जो गुड़ाक ताहा कष्ट हेले करवा उचित अटे जो भली विष गोटे जिनिस जहाँ खाले मनीष मरीज किंतु पाटी को बंधु देखो विषटा मीठा लगे किंतु मीठा लगे खिया जाए नहीं एवं कलरा पाटी को पिता लगे बंधु स्वाद को केबे लक्ष्य करें कारण घंटिका डेइले नर्क बोली कह जाए जहाँ घंटिका डेइला से भस्म किंतु बंधु कलरा को आमे मिठा नहेले खाइबा पड़े कारण कलरा आम देह बहुत उपकारी से गोटे कथा कह बुझ न बुझ शुण गीता रुचु न रुचु खा पिता पाटी की से पिता लागू से खराब लागू किंतु देह अमूल्य सी देह वरदान सदृश तेणु कलरा को खिया जाए एवं विषटे जहाँ देह को हानि करे देह को नष्ट कर दिए मनीष को मारी दिए से विष को खाइबा उचित नुहे से मनीषटे मरी जाए तेणु बंधु अधर्म पिता लगे अधर्म मीठा लगे जो विष अधर्म करने को भल लगे कहीं पाटी की मीठा लगे
କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯଦି ଅଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବିଷ ଯେଉଁଭଳି ମଣିଷକୁ ମାରିଦିଏ ସେଇଭଳି ଅଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ପତନ ଅଭିମୁଖୀ କରେ ଏବଂ ମଣିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ କରିଦିଏ ଏବଂ ତାକୁ ସଂସାରରେ ଘୃଣ୍ୟ କରିଦେଇଯାଏ। ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଆଜି ମହାଜ୍ଞାନୀ ରାବଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାରି ବେଦର ଜ୍ଞାତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଖରାପ ବୋଲି ଭାବିଛେ, ତାକୁ ଖରାପ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛେ। ଯେଉଁଭଳି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଖରାପ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛେ ଆଜି ସଂସାର ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଜୀବନ ସାରା ଧର୍ମର ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ। କାରଣ ସେ ଧର୍ମର ପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଇକି ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ। କାହିଁକି? କାରଣ କୀର୍ତ୍ତି ଯସ୍ୟ ସଜୀବତି ନଷ୍ଟ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଣିଶ୍ୟତି। ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ସଦାବେଳେ ଘୃଣା କରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କ ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଏଭଳି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅଭିଶାପ ଦେବେନି କି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ବୋଲି କହିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଲା ପରେ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ତ କେଉଁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ କରାଯିବ? ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଏ କର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଏ କର୍ମଭୂମିରେ। ତେଣୁ କର୍ମକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ଭଳିଆ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ମ ହିଁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କରିଥାଏ ଏବଂ କର୍ମ ହିଁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଅଧପତନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ କାମ କଲେ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କାରଣ ଧର୍ମ ହିଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ହିଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ନିଚ କର୍ମ ମଣିଷକୁ ନିଚ କରି ନେବ। କୁହାଯାଇଛି ହୀନ ଜନ ସଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା କଲେ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ସିନା ପାଏ, ସାଧୁଜନ ସଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା କଲେ ଆପେ ସାଧୁ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁଭଳିଆ ସଙ୍ଗ କରିବ ସେଇଭଳିଆ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିଆ କର୍ମ କରିବେ ସେଇଭଳିଆ ଫଳ ପାଇବେ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତ ସେ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳିବ। ଖରାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତ ଖରାପ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ପଣସ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପଣସ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ସେଇଭଳି ସତ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ସତ୍ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଘର ଡେରି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ନୁହେଁ। ଅଧର୍ମର ପକ୍ଷ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ଟିକିଏ ସମୟ ସୁଖ ମିଳିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲିଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ କରିଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନର୍କ ପଥର ଗାମୀ କରିଦେବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କି ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ଆସିବ ନା, ତାର ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟ ଶକ୍ତି କମିଯିବ ନା, ସେ କେବଳ ଥିବ କ'ଣ ତା ପାଖରେ ଅଧର୍ମ ଥିବ। ସେ ଯେଉଁ ଅଧର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ କରିଛି, ଯେଉଁ ପାପ କର୍ମ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ତା ପାଖରେ ଥିବ ଏବଂ ତାପରେ ତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତାର ସମସ୍ତ ଧନ ଅଧର୍ମରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଅଧର୍ମ ହୁତ ବଢ଼େ ବହୁତ, ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ମାର୍ଗରେ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଯାହା ସାଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ? ଭଗବାନ ଯଦି ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସତ ଏବେ ଟିକେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଘର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇପାରେ, ତାହା ଆପଣ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଆପଣ ପୂର୍ବର ଖରାପ କର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ଆପଣ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏ ଖରାପ କର୍ମ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ କେବଳ ଧର୍ମଶକ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ଧର୍ମଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ସୁଖ ପାଇବେ, ଆର ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ପାଇବେ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ସତ୍କର୍ମ କରଣୀୟ ସଦାବେଳେ ଏବଂ ଖରାପ କର୍ମ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅକରଣୀୟ ଅଟେ। ଯେଉଁଭଳି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲି, ବିଷ ଖାଇବାକୁ ମିଠା ଲାଗେ ତେଣୁ ତାକୁ ଖାଇବାନି, କଲରା ପାଟିକୁ ପିତା ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖାଇବା କାରଣ ଦେହର ହିତ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।